ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है, ऐसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, ऐसा खुमार है। আমরা নাম্বিকোভিল পাহাড়েতে ঘুরতে গেছিলাম। এখানে জায়গাটা খুবই সুন্দর। এখন তিরুনেলভেলি থেকে আমরা গেছিলাম 1 ঘন্টা, বাইকে 1 ঘন্টা লেগেছে জাস্ট। জায়গাটা ফোনের ক্যামেরাতে যতটা না দেখাচ্ছে তার থেকেও বেশি সুন্দর, ভীষণই সুন্দর জায়গাটা। ঘুরে খুব ভালো লেগেছে। এখানে ওয়াটারফলসও আছে, মন্দিরও আছে।